ଏହି ନବରାତ୍ର ସମୟରେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଶକ୍ତିପୀଠ ମା ତାରାତାରିଣୀ ପୀଠ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ଜଗତଜନନୀ ମା ତାରାତାରିଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଙ୍ଗଳ ରଖନ୍ତୁ। କେଶବ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନବରାତ୍ରର ଶୁଭକାମନା। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ନବରାତ୍ରରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା, ମାଙ୍କର ପୂଜା ନୀତି କେମିତି ଲାଗିଛି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରି ବୁଝି ନେବା। ଏହି ନବରାତ୍ର ଅବସରରେ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। नमस्कार। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। पंडित नीलमाधव त्रिपाठी, तारातारिणी मंदिर पुरोहित। ଆଜି ମାଙ୍କର କେତେ ଦିନ ନବରାତ୍ରର ଏବଂ କି ପ୍ରକାର ଆପଣ ପୂଜା ନୀତିକାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। देखंतु आश्विन कृष्ण अष्टमी मूलाष्टमी ठारू यही कार्यक्रम 16 दिवसीय कार्यक्रम आरंभ हो जाइछि। 16 दिवसीय कार्यक्रम मूलाष्टमी ठारू आज होछि वास्तव रे आज त्रयोदश दिवस, किंतु नवरात्र जो समाज रे पालन होछि नवरात्रि आज होछि चतुर्थ दिवस। चतुर्थ दिवस कार्यक्रम प्रातः मांकर अवकाश सरी एपटे यज्ञ नारायण पूजा अर्चना कार्यक्रम सूर्य पूजा आदि काम सरी वर्तमान नवग्रह आदि पूजा सरी जाइछि। वर्तमान हेबो आमर माँ तारातारिणी पार्श्व देवता एवं महापूजार पूजा एवं चंत्रिकाल पूजा। केते दिन जाए यही कार्यक्रम चालू रहिबो आज्ञा? एटा महानवमी पर्यंत चालू रहिबो। आपणकर मतामत को धन्यवाद। रहिलु, नमस्कार। आजिर अनुचिंता सिगारेट स्वास्थ्य हानिकारक, जनहितर जारी। रहिलु, नमस्कार।